Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tuition volume ketiga hari ini, insya-Allah kita akan sambung perbincangan tentang past year's papers, chapter carbon compound, which is involving structured question. Okay, muka surat 125 hingga 128. So sekarang tengok awak punya buku analisis soalan past years. Okay, so muka surat 125 nombor 1. Diagram 2.1 shows the apparatus setup to investigate the products formed from the combustion of alcohol Q. Okay, so sekarang kalau kita tengok sekarang ni combustion of alcohol Q. So mana alcohol Q ini? Okay. So, alcohol Q contains 3 carbon. Ingat, kalau 3 maksud dia prop. Okay, prop. Okay, sekarang ni alcohol, so propanol. Okay, combustion of propanol. Ingat, any alcohol, the complete combustion of alcohol in excess oxygen gas, dia akan produce carbon dioxide gas plus water only. So this will pass through the delivery tube, then dia collectkan liquid X. Siapa liquid X? Tengok mana yang liquid antara carbon dioxide dengan hydrogen dengan H2O. So yang liquid adalah H2O. So means this is liquid X. Water is liquid X. Okay, so then dia pass through kan carbon dioxide gas ke lime water in test tube B. Okay, so done with that, kita tengok soalan A. State the general formula of alcohol. Ingat, alcohol general formula ni yang CnH2n plus 1 OH. So the answer dia adalah Cn H2n plus 1 OH, where N is starting from 1, 2, 3 and so on. Okay, state the molecular formula of alcohol Q. Use molecular formula. Tadi general. Kalau general itu adalah yang am punya. Am ni yang N to N itu adalah yang am. Yang molecular formula itu adalah awak masukkan bilangan karbon dia. Kalau karbon 3, since dia kata karbon sama dengan 3, so masukkan Cn equal to 3 H2 times 3 plus 1 OH. So inilah dia punya molecular formula. Masukkan kat dalam jawapan ni. C3H7OH. Okay. Seterusnya, kita tengok dekat next question. Number 3, isomer. Okay, oops. As I told you before, isomer kita KIV dulu. Nanti kalau teacher tiba-tiba cerita, awak jadi pening. Kena ada starting dia, mukadimah dia. What is the meaning of isomer? Apa dia punya cara-cara nak buat isomer? Apa dia punya physical properties dia? Okay. So seterusnya kita tengok based on diagram 2.1. Liquid X produced in test tube A changes the color of anhydrous cobalt chloride from blue to pink. State the name. Okay, kalau sekarang nampak dia kata name. Name kalau awak tulis H2O, salah. Okay, salah. Awak kena namekan dia. Name dia adalah water. Okay, seterusnya carbon dioxide gas produce should turn the lime water cloudy. But in this case, no change is observed. Identify the mistake in the diagram. So tengok dekat diagram ni betul-betul. Kalau awak tengok dekat diagram ni betul-betul, the delivery tube does not immerse to the lime water. So bila delivery tube do not immerse into lime water, so the carbon dioxide gas do not pass through the lime water, but it will escape to suction pump. So carbon dioxide akan keluar ke sini. So ini carbon dioxide akan keluar. So that's why the lime water will not turns cloudy. Why? Because the carbon dioxide does not pass through.
to the lime water, but it go to the suction pump. Okay, sebab tu kalau kita setting untuk test with lime water, delivering tube tu mesti immerse, mesti tenggelam, mesti masukkan ke dalam lime water. So the answer is the glass tube ataupun the delivery tube must be immersed ataupun deep, cecah, deep into the lime water. Okay, seterusnya kita tengok dekat C. A candy factory wants to manufacture a new pear flavored candy. A chemist in the factory instructed to prepare a sample of ester with pear flavor through the esterification reaction between alcohol Q and compound R. So sebelum kita tengok soalan, better lah kita tengok siapa alcohol Q dengan compound R. So dia kata ini adalah hasil daripada alcohol Q plus compound R. Nak tengok siapa alcohol Q. So kita pertama sekali ingat, bila kita nak identify name of carboxylic acid and name of alcohol used, first of all kita cari mana yang C single bond O. CO single bond. Ikatan tu yang kita kena putuskan. CO single bond ni. C yang ada double bond O dengan ada CO single bond. Pisahkan. So bila kita dah pisahkan dekat sini, so ini yang kat depan ni adalah carboxylic acid. Kenapa carboxylic acid? Sebab based on drawing, structural formula, dia adalah dense. Dense nahol. Draw acid carboxylic first. Name alcohol first. Nahol. Okay. So carboxylic acid dekat depan, tengok 1, 2. 2 carbon, maksudnya dia adalah ethanoic acid. So, teacher tulis kat sini. 2C, ethanoic acid. Ini adalah compound R. Okay, sekarang kita nak tengok. What is alcohol Q? Tengok 1, 2, 3. Yang tak ada carbon double bond O ni, ini adalah untuk bahagian alkohol yang tak ada carbon double bond O. Dia hanya ada carbon single bond O. Itu adalah untuk bahagian alkohol. So, alkohol dia adalah 1, 2, 3. 3C iaitu propanol. So, ini adalah alkohol Q. Okay. So, dia akan jadi asid dia plus water. So sekarang soalan tanya, by differing the structural formula of ester given, identify compound R. Okay, dah cari tadi kan. So compound R is equal to ethanoic acid. Write one chemical equation for the esterification reaction between alcohol Q and compound R. Dia nak chemical equation. So, tak susah insyaAllah. So, H 2C. 2C, so COOH. Ethanoic acid, 1. Dia ada 2C. Dah pakai 1, jadi tinggal 1C. So, jadi CH3. Sebab apa 3? 2 darab 1 tambah 1. Ingat, CnH2n tambah 1. Ini adalah MmCOOH. C ni dah pakai 1. So, jadi ini S adalah 1. M dia nilai dia 1. Okay. So, ini adalah ethanoic acid plus propanol, which is 3C. So, dia akan jadi C3H7OH. Okay. So, dia pisah dekat mana? Dia akan jadi yang dekat carboxylic acid, akan keluar. Jumpa dengan H daripada alcohol with the presence of sulfuric acid.
So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni lah. Sambung sama macam tadi. Macam dekat gambar ni. CH3 salin balik. CH tengok ni. CH 1 2 3. H3 CO CO. Jadi double bond ke apa, single bond tak payah tulis dah sebab ini adalah chemical equation yang mana dia guna chemical formula. Yang ni terbalikkan dia, ikut je lah ni. O C3H7. Yang mana kita panggil dia sebagai, nama dia adalah, bila kita nak namakan alkohol, alkohol first. Bila alkohol first, so nama dia propanol, dia akan jadi il. Propyl. Okey, kemudian ethanoic acid akan jadi part 2 atau dekat belakang. Oic acid dia akan jadi OH. So dia akan jadi propyl ethanoate. Okey. Ni adalah nama dia. Tapi soalan nak chemical equation dia. So ini tambah dengan H2. Balance chemical equation for the esterification. So the answer is CH3 COOH plus C3H7OH with the presence of concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid tak boleh tulis kat sini ya. Tak boleh tulis kat sini. Kena tulis atas arrow. Okey, dia akan jadi CH3COO C3H7 plus H2O. So this is the balanced chemical equation for this esterification. Okay. Ni jawapan dia ni. Saya salin balik kat sini. CH3COOH plus C3H7OH arrow concentrated H2SO4. So dia akan jadi CH3COO C3H7 plus H2O. Okay. Tulisan Allahu Akbar. Ni concentrated H2SO4. The ester produced floats terapung on top of the cold water to form 2 layers of colourless liquid. Explain why. So 1 mark. First awak kena beritahu ester is not soluble in water. Soluble. Is not soluble in water. The top layer, bahagian atas dia, is the top layer is an ester. Because ester is less dense than water. Okay. Seterusnya kita tengok dekat number 2. Diagram 6.1 shows a flow chart for the formation of ethanoic acid starting from glucose. So ingat bila glucose tambah yeast, dalam yeast ni ada siapa? Ingat zymase enzyme. Fermentation of glucose always forming an alcohol which name is ethanol. Tak boleh alkohol lain, memang hanya ethanol. Bila ethanol tambah acidified potassium manganate 7 iaitu KMNO4 H+, or sometimes it can change the reactant, it use potassium dichromate K2 Cr2O7 H+. Acidified potassium dichromate 6. Okay, dia akan produce ethanoic acid which we call this reaction as oxidation. Ini nama reaction dia oxidation.
Ini nama reaction dia fermentation. State the process to produce compound P, fermentation. Nampak? Bila awak conteng macam tu, apa soalan dekat bawah, awak dah tulis dah kat atas. State the name of compound P. Nampak? Aduh lagi. Pakai ambil je. Is a no. Write a chemical equation for the formation of compound P from glucose. Okay. Ingat glucose dan biologi dah belajar dah. Molecular formula untuk glucose C6H12O6. With the presence of zymase, dia akan produce C2H5OH plus CO2. So carbon got 6. Yang ni tak boleh carbon dulu. Kita kena balancekan O dulu. O ada 6, so kena letak 3. Letak 3, C ada 2, 3. Okay. So 3C, C6, C2H5OH. Okay, sorry. Tak boleh. Kita kena balancekan siapa dulu. Tengok siapa yang mandatory. O ada kat sini, C pun ada kat sini. So yang mandatory adalah H. Kita kena balancekan H dulu. H ada 6. H kat sini ada 12. So kat sini kena letak 2. Carbon kat sini ada 6, carbon kat sini ada 2. So 4. Sorry, ni CO2 tadi. Okay, sebenarnya teacher nak ambil masa sekejap. Kejap je, seminit je teacher nak angkat kain hujan. Okay, I'm back. Sorry. Saya angkat kain. Hujan. Okay, so sampai mana tadi? So tadi ada carbon kan terpadam dekat tadi tu. So ni CO2. So carbon ada 2, darab 2, 4. So kat sini carbon dia ada 6. So kat sini kena letak lagi berapa? So kena letak lagi 2. Sebab 2 darab 1, 2. Carbon samaan dengan 2 darab 2, 4. 4 tambah 2 jadi 6. Oksigen pula kat sini, oksigen ada 6. Oksigen kat sini 1 darab 2, 2. Tambah 2 darab 2, 4. So dapat 6 dah balance. So inilah dia punya balance chemical equation untuk fermentation. So tuliskan dekat atas ni. C6H12O6 zymase enzyme produce 2 ethanol plus 2 carbon dioxide. Okay. Next question. Reaction between ethanoic acid and butanol produces ester Q. Okay, draw the structural formula of ester Q. Soalan ni alhamdulillah sangat mudah sebab dia lukiskan siap-siap. All the reactant with the correct sequence. Maksud teacher correct sequence apa? Bila nak draw dense kan? Draw acid carboxylic dulu. Dia dah lukis dah acid carboxylic dia kat sini dan kemudian followed by alcohol. Jadi apa yang awak perlu buat, awak just pisahkan ceraikan dia sini. Ni dia akan berpisah dan dia akan jadi H2O kat sini. So the rest cantumkan je lah siapa ester Q. Kat sini kecil sangat, tulisan teacher besar. So teacher buat kat sini H, C double bond O. So dia akan sambung dekat sini.
Dia akan jadi O, C. 2, 3, 4. OH. H, 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 H. Kat sini pun H dan H. So inilah dia punya structural formula of ester Q. If let's say soalan the question ask you what is the name of ester Q. So bila dia kata name of ester Q, check. The carboxylic acid, what is the name of carboxylic acid? Ada 1 and 2. So ethanoic acid. So ethanoic acid plus 1, 2, 3, 4. 4 is butanol. So butanol crosskan dia sebab nahol. Bila nak name alkohol, alkohol mesti first. So anol akan jadi il. Jadi butyl. Butyl ethanoic acid akan jadi ethanoate. So nama dia adalah butyl ethanoate. Tapi soalan tak tanya nama. Soalan nak structural formula of ester Q. Ini untuk B1. Tapi tak pasti pula kalau bawah ni ada tanya nama. Kita tengok. Okay, tak ada tanya nama. C. Deep frying involves the process of submerging food in hot oil. Awak kena faham tau. Dia ni soalan yang diberikan stimulus yang panjang. Kena fahamkan stimulus dia. At high temperature, the molecule of oil that contain double bond tend to react with oxygen to form harmful compound which is carcinogenic. Kalau ada double bond tu akan react with oxygen to produce carcinogen ni yang boleh menyebabkan kanser. So this is the percentage composition of saturated and unsaturated. So kalau dia contain double bond, dia saturated atau unsaturated? Double bond dia adalah unsaturated. Double bond adalah unsaturated. So maksud dia kat sini, minyak yang ada unsaturated, yang banyak unsaturated fat, dia tak sesuai untuk deep frying. Sebab apa? Sebab deep frying ni dia boleh menukarkan unsaturated fat kepada carcinogenic compound. Dia boleh menjadi harmful compound sebab dia react with oxygen. So sekarang ni soalan tanya. Kalau awak mesti, maksud dia kalau untuk deep frying, kesimpulan dia kita kata deep frying tak sesuai. Not suitable. Not suitable. Use unsaturated fat. Kenapa tak sesuai? Why not suitable? Why not suitable? Sebab it will produce harmful compound. Deep frying not suitable. Use unsaturated fat. So sekarang ni soalan tanya. Which compound is more suitable for deep frying? Tadi kita kata deep frying tak sesuai kalau pakai unsaturated fat. Tapi soalan tanya yang more suitable, bukan not suitable, most suitable. Yang mana yang lebih suitable? So the most suitable is less unsaturated. Tengok antara tiga-tiga minyak ni yang mana satu less unsaturated. Yang less unsaturated adalah yang Z. Sebab apa Z? Dia half-half. Kalau yang ni dia banyak, ini banyak unsaturated. So bila banyak unsaturated, banyaklah dia akan menghasilkan harmful compound. Harmful compound which is carcinogenic. Okay. So itulah dia punya reason dia. So which cooking oil is more suitable for deep frying at high temperature? So kita kata oil Z. Okay, why oil Z? So here your explanation. Oil Z contains the highest percentage of saturated fat. Okay. Means
It has least number of double bond which okay, tak ada which. Okay, double bond. So the tendency to react with oxygen is lower. Okay. So ini jawapan dia. So selesai untuk kita punya tutorial structure question. So apa yang teacher nak, sambung balik, buat pula untuk objective question. Objective question for carbon compound from page 119. Okay, until 1 to 4. Maksudnya for until to number 22. Number 1 until number 22. Okay, nanti teacher akan bagikan tutorial dia. Okay, itu saja untuk hari ni. Okay, all the best girls. Kejap, kesa teacher tak boleh nak end ni pula. Okay, itu saja. Thank you. Assalamualaikum.